yung pagpanguma usahay wider-wider ha kay naagyoy time nga ang presyo sa atong mga produkto. Usahay mo taas, usahay ubos pud kaayo. Mura pug panty sa babae nga usahay grabe pud kaayo mo us-us. Pero dili lang kaayo ta diha pawala og paglaom kay moabot gyud ang panahon mo mahal gyud na sa og mutaas niya ayahay na kayo og daghan kayo kag mga tinanom. Atong tirada ni karon mangharbis sa puta og saging kay ingon nila ning mahal na pud og balik ang presyo. So for today's video mga idol, ubani ko ninyo mga idol kay tingkating na purog saging mga idol, mangharbis tag saging mga idol. Wala kay og daghang istorya kung bati na ta dira. Mao lang gyud usaya kung lisdan pagharbis ani usahay ning saging kay kinahanglan ang pingan gyud nimo sa kaon nimo para naghagbong dili mga bunog. Pero usahay di gyud mapugngan nagi madamage labi na nagkatumba kusog kayo mo labyong. Pero dira dili lang kayo taangay mabalakang importante dira atong alho mampingan nato dili mabunog og maunsa. Dapat always atong alho kondisyon permi para og nailaban aw kumbati. Dira nagpatabang na kog motor og hakot kay layo-layo pag yun ni siya mga 50 meters bago ka maabot. Pila ra istorya atong saging dira na plastar og naabot na. Dili kay daghan atong saging na harvest karon pero maayo na lang ni kay og mahalin ni makapalit na taan ni ginamos. Katong na mga luna dira pananom lang gyud mo ayo lang gud mo ka discourage para napute pabuton pag abot sa panahon ba.